ତମ ପାଇଁ ଟିକେଟ କାଟିଦେଇଥିଲି ହେଲା ତମେ ହେଲେ ମେरे कुछ बता
मेडिकल
ମେଡିକାଲ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କର ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, କଣ କରିବୁ? କେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦଉଛି ନେଇଯିବ। ହଁ ତ ଦେଢ଼ ଥିଲା। ହଁ ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦଉଛି, ତମେ ତାକୁ ନେଇ ମେଡିକାଲ अरे तुम परिवेश शेष पक्ष परंपरा जुग कड़े गलानी लोक गोटे आग्रह कले तुम से पक्ष पड़छ सहर बजार आसुच बाबू भाई मान सहित मिशुच से चलुँच देख चेष्टा कर अरे तुम देह जो रक्त पूजा कर पूजा कर तुम बुझू तुम कहले कहबो गोमाता को बलि पकेबो नहीं ठीक আছে গোদান এটা পাপ কাম ভাই আর কোন সব করছো হলদি আনছি আও চরমুলি আনছি ভাই ঠিক আছে এটা পরে কর কিন্তু গরু গাই বলি পকেবো नहीं नहीं গোদান দাও করব নাই আচ্ছা আও কি আসছে কোন লাগিনা আসলা লাগেনা যাই খোঁজি খোঁজি নাই ভাই গোদান আচ্ছা 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 সে সেটা কোন বিপুদাম কোন দেখিলু ডাকে ডাকে ওরে রূপলিনা धीरे गजब मोनी कंदा
I